Magluluto tayo ng adobo. Yan, adobong hita ng manok. Oops. Minsan mo natin ito. Minsan mga adobo. Sa kakang may bisita tayong kaya lumpig sa lahat ng adobong hita ng manok. Exactly what I feel and never take it on. Never say without you. I wanna have the peace and the deep. Waiting for your people. And exactly what I feel. And tell me what you dream. Tell me all your dream. I want you to think of it. And not the world outside. And then she took a good time. Promising forever. Things make me yan ang ulam natin ngayon. Adobong manok. Never find. Okay na yan. Di ba saglit lang? Tapos ito natin yung dalawa. Nasaan yung gulok natin? Yung manok. Dalawang piraso. Yung isa. Ayan. Tapos ating ito luya, tapos bawang. Na yan. Wala tayong sibuyas, kaya kukuha tayong sibuyas. Yep. Ito ang sibuyas natin ngayon. Mix na yan. Okay, simula. Mantika. Painitan lang. Honest and forever. Okay. Ito natin yung sabay na yan. Hintayin lang na mag-brown. Adobo ng manok. Yan, okay na yan. Okay. Lalagay na natin yung chicken. Milkis na. Oh. Tatakpan muna natin. Ayan, nalagyan na natin ng paminta. Kulang yung paminta. Tapos tumalik pa. Lahat na yan. Tulo. Mamaya na kulit. May sitaw. Gawin na natin yung
Lagyan natin itong sitaw. Sitaw. Yes, inikos-nikos. Maalis yung yan. Mamaya na ilalagay yung toyo. Okay. Lagyan na natin yung toyo. Konti lang. Wala na siya. Mikas lang yan. Mikas. Chicken Adobong. Tatakpan ulit. Mamaya luto na yan. Ayan na. Luto na siya. Tikiman time. Kung okay lang yung lasa. Init. Sarap. Okay na yan. Goods na. Siyempre, meron pa tayong lettuce. Meriendahin natin mamaya. Sarap nito. Luto na yung ulam, pero yung kanin hindi pa. Oh. Okay. All goods na. Kain na guys. Adobo. Oh. Mamantika pa.